हेलो हाय नमस्कार आपण समस्त आज ब्लॉग को ढेर सारा वेलकम। तो आज ब्लॉग स्टार्ट होची एबेठू आम डेली रूटीन टोका केंदे खाउची केंदे होची कौन हम कहूचु दीदी हम कहूचु हम करूचु जिद्दी करचु खाउनु एटे देखंतु हमर खिया चलथिला तरबुज अधा खिया होता तंत्र बोधे लगल कौन काश हो मुह जाके बोलूँ देखुना खाया अच्छा मुह जाके खाया बोलूँ स्टाइल ए कौन ए गोटे शिखी खाली बाप 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 हूँ बाप 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 डुडू कही बाप 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 देखो तरबुज देले तरबुज के खाऊँ दुदू तरबुज केमिति लागुची मीठा लागुची मीठा लागुची निज खाया खायार नहीं आम खायार तार लोभ ओठ दिटा दांत चापी दौची टिके रस बाहर जाऊँ शोषुची टेस्टी टेस्टी डुडू डुडू मिष्टी मिष्टी टेस्टी टेस्टी मिष्टी मिष्टी टेस्टी टेस्टी एक्चुअली तरबुज खाया बहुत बढ़िया लगुच मुझे बेले आम ये खाऊ तरबुज चिपुड़ी पाटे दिठुमा दे दूसरी तरबुज पानीटा आह कि मजा तार कि हस पूरा जीभ को पूरा ओठर बुले चाटी पूरा सफा कर दूसरी आंगुठी पाटे पूरे हो आंगुठी लगता कि से रसटा आंगुठी को चुचुमुची पूरा तरबुजा तार गोटे फेवरेट हो तरबुज पूरा बढ़िया से खाऊ देखो ये बुलू मामा सहित बालकनी रे नंगू कहीं नंगू कहीं हाथ रू देख सब खसी देती हाथ में पिंधला गोटे नजरिया बाहर को जेहतु नौ सब प्राय तो गोटे पिंधे सी राति हाथ खोल दौर शोला हाथ को निजे निजे कर खोल दौर मामा सहित कौन कौन माने आंटी की बड़ कोटी की माने मामू देखुनी सोधियो मामू मामू काहे पाठ पढनी देखुनी से काहे देखुनी काहे देखुनी बोल से रागुची चिंचु मते मामू मामू तार मोबाइल चलाउछि ताकू देखिनी बोली खातिर पढनी की मामू बड़ हो जाय र ट्यूशन करबी तते खाली टिके बड़ हो जाए बेतलू कुआडे बालकनी रहउतला हां टिके खाउतला तो पवन हला बालकनी होछ हां बालकनी पवन होनी बेतुल कुआडे गला बेतु कुआडे गला देखि कुआडे गला बेतु काय अरे गला बेतु काय सी एटा बढ़िया होची आमे हेटा करछु मामाल ताको हिंदी रे सिखे देछि पिकअप इंग्लिश मामाल ताको इंग्लिश रे सिखे देछि पिकअप कोठे गला बिच देखि तार हंस डुडू तू बहुत दिन तो हेलो हाय कहनी जान समस्त केते मन दुख करछंती आज कहला तुम कहला हेलो हाय नमस्कार आपण समस्त आज ब्लॉग को ढेर सारा वेलकम मोची पापा को कोले रे झिली 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 होची झिली 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 कोडा अनेजी गभिरिया पूरा किछ देखना भी से चुटकी मार सी तरह किछ रिएक्शन नहीं गरम होची प्रबल एते गरम भुवनेश्वर रे प्रबल गरम टोका को लागिलानी प्रबल निद संध्या बेले खिया होइतला तरबुज आ ऑफिस रे मीटिंग थिला सकाळ टिके किछटा काम थिला तो किसटा जेहेतु नुआ फाइनेंशियल स्टार्ट होची तो किसटा काम थिला तो मो लैपटॉप रे करूथली बिजी हेतली तो एबे हे राति 10टा तो मु तो खाई देछि टोका केंद्र खाइब ताको निद किंतु जोर मारलानी गरम लागुची बोली एते विरक्ति होची विश्वास करिवेनी कौन देखुचु
ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ୟାନ୍ଟା ବୁଲୁଥିଲା, ଫ୍ୟାନ୍ ସୁଇଚ୍ଟା ବନ୍ଦ କଲି, ତା ନଜର ଅଛି ଉପରକୁ ଫ୍ୟାନ୍କୁ। କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ? ତୁ ଗରମ ହଉଛି, ଏସି ଲଗେଇବା? ଗରମ ହଉଛି, ଏସି ଲଗେଇବା? ପ୍ରବଳ ଗରମ ହଉଛି, ବିଶ୍ୱାସ କରୁନ। ଏଇ ଯୋଉ ଗରମ ହଉଛି ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ମାନେ 40-45, କେତେ ମାନେ ଆଗକୁ ଆଉ 5-10 ବର୍ଷ ପରେ ଏମାନେ ସବୁ ବଡ଼ ହେଲା କ'ଣ ହଉଥିବ କିଛି ଠିକ୍ ନାହିଁ। ମାନେ ବହୁତ ଟେମ୍ପରେଚର ମାନେ ବଢ଼ିଗଲାଣି। ବେଳେବେଳେ ଏତେ ଗରମରେ ବିରକ୍ତି ଲାଗୁଛି, ଝାଳ ଫାଳ ବାହାରୁଛି, କାମ କରିବାକୁ ବେଳେ ଇଚ୍ଛା ବି ହଉନି। ଡୁଡୁଲ ଟିକେ ଶୋଇଥିଲା ଆମ କାନ୍ଧରେ, ତାକୁ ମୁଁ ଶୁଆଇଥିଲି। 5-10 ମିନିଟ୍, ନାଇଁ 5-10 ମିନିଟ୍ ନାହିଁ, ପାଖାପାଖି 15-20 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ମୋ କାନ୍ଧରେ ଶୋଇଲା। ମତେ ମଝିରେ ଯାଇ ଛିଙ୍କ ଆସିଲା, କାନ୍ଧରେ ଶୋଇଛି, ମୁଁ ଛିଙ୍କି ଦେଲି ଆଉ। ତାପରେ ହଲିକି ଉଠିଗଲା, ଟିକେ କୁଁ ହେଲା, ଆଉ ଶୁଆଇଲାରୁ ଜମା ଶୋଇଲାନି। ଏସି ଟିକେ ଲଗେଇଛି, ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପୁରା ଚିଡଚିଡ ସେ ହେଇଯାଇଛି। ମାନେ ଦିନ ଯାକ ଯୋଉ ଖରା ହଉଛି, ଆଉ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଚିଡଚିଡା, ସବୁ ଛୋଟ ଛୁଆ ଦେଖିବେ ଏମିତି କି ଆମ ଘରେ 2-4 ଜଣ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ କେସରେ ଏମିତି ହଉଛି। ମାନେ ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନେ ପୁରା ବିରକ୍ତି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ମାନେ ଗରମ ଖରା ଏତେ ଜୋର ହଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ପୁରା ଇରିଟେଟ୍। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ଟିକେ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା, ମାମାଲି କହିଲା ତ ତାକୁ ଗୋଟେ ଖାଇବାକୁ ସେ ଦଉଛି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଉଛି ବସିକି, ଖାଉଛି ବସିକିରି, ହାମୁ କରୁଛି ରେ, ହାମୁ କରୁଛି। ଟିକେ ତା ସେରେଲାକ୍ସ ସେ ଖାଉଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଧା ଖାଇବା ଖାଇକି ନିଦରେ ଅଛି, ଟିକେ ଟିକେ ନିଦ ପୁରା ଛାଡିନି। ଏଠି ହସ ଚାଲିଛି। କ'ଣ ହେଲା? ଏସି ବା ଲାଗିଛି ତୋ ପାଇଁ, ଏଇଠି ଏସି ଲଗା ହେଲା, ଏସି ଲଗା ହେଲା। ଚିଲମ ସବୁଆଡେ ଚିଲ୍ ଦରକାର ଆମ ଟୋକାକୁ। ଖାଇଆନି ଡୁଡୁ ଡୁଡୁ ଡୁଡୁ, ଆମେ ଏତେ ବୁଲିଲେ, ପୁରା ଦେଶ ଘୁମିଲେ, ତତେ ଭଲ ଲାଗିଲା? ପୁରା ଦେଶଟା ଏକ ବୁଲିଲେ, ତତେ ଭଲ ଲାଗିଲା? ତୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଯାଉ? ତୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ ବାପା ମତେ ଏମିତି ବାହାରକୁ, ବାପା ମାମା ନେଇକି ଯା ବୁଲେଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ? ଆଉ କୁଆଡେ ଯିବା? କୁଆଡେ ଯିବା? ପୁରା ୱାର୍ଲ୍ଡ ଟୁର୍ କରିବା? ପୁରା ୱାର୍ଲ୍ଡ ଟୁର୍ କରିବା? କ'ଣ ଯିବକୁ ଚାକୁ ଦେଖ କେମିତି କିଛି। ଦେଖୁଛୁ ବାବା, ଦେଖ। ହଁ, ଆମେ ବୁଲୁଛୁ, ଧୂଳି ଗୁଡା ଥିଲା। ସେ ଆମ୍ବଳା ଥଣ୍ଡା ବାହାରକୁ ଏମିତି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ତାର ଛୋଟ ଛୁଆ, ତାର ଯେତିକି ହଁ, ତାର ତ ହାତ ଗୋଡ ସବୁ ଟ୍ୟାନ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଏବେ ଟିକେ ସେ ବ୍ଲଗ କରିବା ଦେଖିଲେ ହସେ ନା, ସେଥିପାଇଁ। ମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ରାତି ଅଧିଆ ପ୍ରେମ ବାହାରେ। ଦିନ ଯାକ ମା ତାକୁ ଖୁଆଇ ତା କାମରେ ଯିବ, ରାତି ଅଧିଆ ଟାଇମରେ ଟିକେ ବସି ଗେଲ ହବାକୁ 2 ଜଣକୁ। ସେ ଟୋକା ଦେଖିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମଜା ନଉଛି। ଖାଇଛି ଦେଖି, ଅଧା ଖାଇଛି, ଆସିଲେ ଇଏ କରିଦବ। ଯିବ ଦେଖି କେମିତି ଚଲେଇଛି, ଓଠ ମହୁ ଲାଗିଛି। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ ହଉଛି, କାରଣ ଡୁଡୁଲ ସେପଟେ ଖାଇକି ଶୋଇଯାଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ଯେମିତି ସବୁ ବ୍ଲଗକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦଉଛନ୍ତି, ସେମିତି ଏ ବ୍ଲଗକୁ ବି ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ସେମିତି ଆମ ପାଇଁ ଆପଣ ଭଲ ପାଇବା ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆମ ଭଲ ପାଇବା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଦିନ ଅଛି। ତ ପୁଣି ଦେଖ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କାଲିର ବ୍ଲଗ। ଏବେ ରହିଲି, ଟାଟା ବାଏ।